असलम के नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं हिटलिस्ट टीवी। नाज़रीन, शहजाद अकबर और आदिल राजा के केस के अंदर जो हमने कल आपको बताया था कि एक ऐसा सस्पेक्ट जो मेन किरदार था, जिसने ये सारे अरेंजमेंट किए, फ़ोन लिए, सिमें ली और इस पूरे प्लॉट को जो है उसने कंट्रोल करना था और कंट्रोल किया, उस बंदे को भी चार्ज कर लिया गया है। लुइस रेगन उसका नाम है और 25 साल उम्र है। और आप सुन के हैरान होंगे कि वो एक यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो स्टूडेंट है और इससे पहले उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है। आज जब मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने लुइस रेगन पेश हुआ तो उसने अपने जो उसका करैक्टर था उसके बारे में बताया कि जनाब वो तो बड़ा जो है अच्छा आदमी है और उसके खिलाफ ऐसी कोई चीज़ नहीं है, और उसने तमाम जो चार्जेस थे उनको मानने से इनकार किया। लेकिन ये हिटमैन के तौर के ऊपर आज अदालत में उसको पेश किया गया कि ये सारा जो भी ये सारा सिलसिला हुआ, जो आदिल राजा के ऊपर अटैक हुआ, जो शहजाद अकबर के ऊपर 2 अटैक हुए, और वो जो लोग भेजे गए जिसके अंदर जो एक 21 साला डोनेटो ब्रमर जो था जिसने शहजाद अकबर पे हमला किया, उसके अलावा बर्मिंघम के 2 जो क्रिमिनल हार्ड क्रिमिनल जो लोग थे, उन सब को हायर किया। और अदालत ने इस आज सारे केस के अंदर जब उसका जो डिफेंस था उसने कहा कि उनके क्लाइंट को जो है वो बेल मिलनी चाहिए, तो जिसके ऊपर अदालत ने बेल नहीं दी, बल्कि यहाँ तक कहा कि ये शख्स जो है इसने जो भी प्लान किए हैं वो बहुत ही सोच समझ के किए हैं और ये बड़े जिसे कहते हैं मोटिवेटेड तरीके से ये किए हैं, तो लिहाजा इसको बेल नहीं दी जा सकती, क्योंकि अगर इसको बेल दी गई तो ये जो जितने भी एविडेंस हैं और बाकी चीज़ें जो हैं उसके साथ छेड़खानी कर सकता है। तो लिहाजा अदालत ने उसको बेल नहीं दी, यानी अदालत इतना सीरियस इस चीज़ को ले रही है। लेकिन इस सारी चीज़ के अंदर जब मोटिव पूछा गया या मोटिव देखा गया तो बज़ाहिर मोटिव ये नज़र नहीं आ रहा था, जब क्योंकि उसने तो इनकार ही कर दिया कि जनाब मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। क्योंकि लेकिन जो लोग पढ़ के गए हैं ऑब्वियसली उन्होंने ही ये लीड दी होगी जो लुइस रेगन तक जो है वो पुलिस पहुंची। और इसके अंदर एक इंकशाफ ऐसा हुआ है जो कहीं ना कहीं तार जोड़ सकता है, और वो इंकशाफ ये है कि जो लुइस रेगन था इसने खुद बताया कि वो जो हेल्थ से रिलेटेड, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो बच्चे हैं उनको देखभाल करता रहा है, और उसने इसके को कोर्सेज वगैरह किए हुए हैं, एडवांस कोर्सेज किए हुए हैं। और वो दुबई में रिसेंटली जो है वो अपनी सर्विसेज दे के आया और दुबई में वो वहाँ पे काम करता रहा या जॉब करता रहा। अब ये दुबई वाली जो कहानी है ये ज़रा थोड़ी सी जो है वो इस तरह की है कि जिसके ऊपर थोड़ा शक व शुबा किया जा सकता है, क्योंकि दुबई में आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं या वहाँ से कोई कनेक्शन बना होगा या जो भी होगा। लेकिन चूंकि ये सफ़ेद फाम शख्स है, इसका शहजाद अकबर या आदिल राजा के साथ किसी किस्म का कोई डायरेक्ट तलक बनता नहीं है, ना ये पॉलिटिकली कोई इसका तलक है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के साथ, और ना ही ये उनके करीब में कहीं रहता है, बल्कि ये तमाम लोग जो हैं वो इन दोनों हजरात से जो है बहुत दूर रहते हैं। ये कभी ज़िंदगी में उन्होंने उनकी शक्ल भी नहीं देखी होगी, तो फिर कैसे कोई किसी के घर में 2 दफ़ा पहुंच जाता है, फिर वीडियो भी बनाता है, और यही चीज़ जो है वो आदिल राजा के साथ भी होती है। तो बहरहाल अभी तक की जो जितनी भी डेवलपमेंट्स ये हुई हैं उसके अंदर बज़ाहिर ये लग रहा है, जैसे मैंने कल भी आपको कहा था, कि इस गुत्थी को यहाँ की जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं वो ज़रूर सुलझाएंगी और इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगी। और ये जो मोरा है इस वक्त के जिसने ये सारा अरेंज किया, इसके पीछे कौन से मोरे हैं और इसको लीड कहाँ से मिली, और ये सारी चीज़ें अभी तय होना बाकी हैं। अलबत्ता इस वक्त तक जो लुइस रेगन है उसने इन तमाम चार्जेस से और काउंट से जो है वो डिनाई किया है, और उसने कहा कि जनाब मैं बेगुनाह हूँ। बहरहाल यहाँ पर पुलिस अपना पूरा काम करती है। वो अगले जब ये क्राइम कोर्ट में केस जाएगा, और इसके बाद चूँकि ऑलरेडी अदालत बता चुकी है कि ये एक जिसे कहते हैं कि हीनियस क्राइम है और एक हाई प्रोफाइल केस है, और इसको आगे क्राइम जो कोर्ट है उसके अंदर जो है वहाँ पर ले जाया जाएगा, जहाँ पे इससे ज़्यादा सख्त सबूत और पूरे जिसे कहते हैं तमाम के साथ जाया जाएगा। कहीं ना कहीं लग ये रहा है कि इस केस का मंतकी अंजाम जो है वो ज़रूर होगा। और दूसरी खबर भी जो है वो शहजाद अकबर साहब से रिलेटेड है। शहजाद अकबर जिनके ऊपर हमारे मोहसिन नकवी साहब जो हैं
انہوں نے بڑا میڈیا پہ ہائپ کریٹ کی کہ جناب جو نون لیگ کے ٹاؤٹ رپورٹر ہیں انہوں نے پورے پروگرام کیے، جو ان کے اینکرز ہیں اور جو بھی ان کے لوگ ہیں، کہ جناب شہزاد اکبر کو اور عادل راجہ کو جو ہے وہ ایکسٹریڈائٹ کر کے یہاں پہ لایا جائے گا، اور پھر وہ وہاں سے آئے۔ پھر آپ نے وہ گاڑی والا ایپیسوڈ بھی دیکھا کہ ان کی گاڑی کیسے چیک ہوئی، نیچے سے اوپر سے آگے پیچھے، بس صرف کتے سونگھنے والے جو ہیں وہ نہیں انہوں نے بلائے تھے، باقی سارے کام انہوں نے جو ہیں وہ محسن نقوی کی گاڑی کے ساتھ کیے۔ اور محسن نقوی جو ہیں وہ اسلام آباد میں بھی جو برٹش کونسل ہے وہاں بھی جا کے ملے، وہاں بھی لوگوں کو اعتماد میں لینے کی کوشش کی۔ جیسے ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ یہاں پہ جو انویسٹیگیشن ہوتی ہے وہ بڑی پراپرلی ہوتی ہے اور وہاں کسی کی انٹرفیرنس نہیں ہوتی۔ تو یہ جو ان کے خلاف انہوں نے پلی بنائی تھی کہ جناب جو ان کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کا کیس جو تھا، جو عمران خان بھی جس کیس کے اندر بے گناہ جو ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ جیل کاٹ رہے ہیں، اس کے اوپر انٹرپول کو ان لوگوں نے کہا تھا کہ جناب ہمیں جو ہے وہ یہ بندہ چاہیے کیونکہ اس نے فراڈ کیا ہے۔ اس کے اندر انٹرپول جو ہے انہوں نے کلین چٹ دے دیا اور بالکل اس کے اندر بے گناہ ثابت ہوئے ہیں شہزاد اکبر، اور اب محسن نقوی صاحب اور ان کے جو ہم نوا تھے اب وہ کیا اس کے اوپر توجیہات دیتے ہیں، کیا بات کرتے ہیں۔ لیکن اس سے ایک چیز یہ ثابت ہو گئی کہ اگر وہ کہتے ہیں جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے، کہ یہاں پہ تو سارا کیس ہی یہ بنایا گیا تھا کہ شہزاد اکبر نے سہولت کاری کی ہے اور عمران خان اس کا حصہ تھے۔ جب شہزاد اکبر بے گناہ ہے تو پھر عمران خان قصوروار کیسے ہو سکتا ہے؟ اور آپ سب جانتے ہیں کہ وہ 190 ملین پاؤنڈ جو تھے وہ کس کے تھے، اور یہاں پہ جو این سی ہے انہوں نے جب یہ انویسٹیگیشن کی، اور یہ انویسٹیگیشن شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ یہ نواز شریف صاحب کے صاحبزادے سے شروع ہوئی تھی، جب انہوں نے ہائیڈ پارک 1 والا جو اپنا اپارٹمنٹ تھا وہ بیچا تھا علی ریاض کو، اور علی ریاض نے وہ زیادہ پیسے دے کے خریدا تھا۔ وہاں سے جو بینکنگ سسٹم ہے انہوں نے فلیگ کیا، اور اس کے بعد انہوں نے یہ دیکھا کہ ٹرانزیکشنز کہاں سے آ رہی ہیں، یہ کون لوگ ہیں، تو اس وقت یہ پیسے جو ہیں وہ فریز ہوئے تھے۔ پھر عدالت کی مرضی کے ساتھ اور عدالت کی کانسنٹ کے ساتھ اور ملک ریاض کی فیملی کی کانسنٹ کے ساتھ یہ پیسہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کو بھیجا گیا۔ ملک ریاض کی فیملی کی جو خاتون تھی ان کے ذریعے انہوں نے کہا جی ہم یہ کیونکہ ہم نے دینے ہیں پیسے تو ہم یہ سپریم کورٹ کو بھیجنا چاہتے ہیں۔ سپریم کورٹ میں پیسہ آ کے جب پڑا رہا تو وہ وہاں پہ پروفٹ بھی ہوا، جو اس کے اتنی بڑی رقم کے مد میں جو انٹرسٹ آپ کو ملتا ہے۔ لیکن عمران خان نے پھر بھی اس کے اندر فراڈ کیا، عمران خان نے اس کے اندر سے محل بنا لیے، عمران خان کو پکڑ کے اندر کر دیا۔ یہ ہے سارے پاکستان کے اندر جو سیاست ہو رہی ہے، جو انصاف ہو رہا ہے۔ لیکن چونکہ یہ یو کے ہے اور یہاں پہ کسی کی دال نہیں گلتی، اور وہ کہتے ہیں نا کسی کا باپ بھی فیصلہ نہیں لے سکتا، اور وہی چیز ہوئی کہ شہزاد اکبر اس میں بھی بری ہو گئے ہیں۔ اور یہ جو کیس چل رہا ہے اس کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ ابھی بہت ساری پرتیں جو ہیں وہ کھلنی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہے میرا چینل ہیڈلائنز بائی امجد چودھری۔